So hi mga guys, welcome for the new video. So karon magdula tag the Boba Shop experience. So ang description de ani niya kay you get a new job at the Boba Tea Shop. As your first shift begins, rumors spread of killer clowns prowling nearby. You and your coworkers try to make it through the night as strange things start to happen. If you enjoy the game, like and favorite. Special thanks to protect scripting. So karon magdula dito ani mga guys no. Kung kuan bitaw no, please lang yun mo follow kay Bisaya biya tao, di ba? Aesthetic. So magdula na ta. So ako pa di isa diri ano. So mo ato na ta diri kay magkuan lang ta karon. Hoy dili. Dili lang sa ha kay mangita tag kanang kuan. Mangita ta. So kani lang to diri lang ta kay kuan lang ta sa karon kanang single player lang sa ta. So kay karon magdula man ta ako lang sa isa. Wa na tay daghang yaw-yaw. O guys, kung mag-live bitaw ko sa TikTok, please lang yun mo. Follow lang yun mo sa akong account. O gusto mo makana mo sa nako sa Roblox. Ang pangalan nako sa Roblox is JBS. Jaina Jordan BS. Mao na siya guys. So mag-start ta karon. So maghulat sa ta kay starting na and teleporting na guys. Hulat lang mo. Magtala. Okay, magdula na ta. Waiting for players. Ako may isa. Wala ka, ning lahi lagi. Wala ka, bago pagkita nagsugo, nilahi na. So, cellphone na di akong gidulaan karon daw, kay wala man tayo katong mga gamit-gamit sa uban, para pang live nila, cellphone lang di ato karon kay nagpinobre man ta. So, na dito diri, day 1, first shift. So, let's go. Pizza. Hello, ang ni diri. Wow, nice kayo. I want a blue boba. Blue boba? Kani? Ay, wala man tayo kuan. Wala man tayo, ano? Wala sa man ta mag-grab blue boba and give it to the customer. Hey, kana anak di ay. Dara. Okay, welcome. Kinsa pa? Uy, ngano si magtagsa-tagsa? So karon, ngit-ngit makanyo amo ka. Bayad sa Pilrica or Meralco ba? Blue boba nga, blue boba maninyuhan na may pink, green ana. Ang blue boba magid mo. Unsan eh? Unsan din eh? Click the colored part of boba. Okay. Nana siya sir. Paghulat. Hulat! Sig boba please. Isa. Mato sa kodarihan. Nice lagi. Nice lagi siya. Get the banana no. And do not get the banana. I want a pink boba please. Uy, nga nung pink. Ay, bayot ko sir. Bayot ka? Wow, aesthetic. Bayot ka sir. Okay. Yata nga kung naiwan na tayo kung kailangan ginatong kwarta. Wala man kaning bayad, sir. Wala ka, way bayad. Wala bayad-bayad. So, sige lagi kag balik-balik, sir. Ganyan ka sa kong boba. Blue green. Dara to. Dara tong green boba. Yay. Sana Bye. Ay, nagbalik na. Wala. Breaking news. Kailan ang dalas. Wala, kitsa naman po na. 3 clowns have broken out of the maximum Nakalas na security siya. prison Di ba ka and ng are mga rumored to be in the area. They are very dangerous, so if you Di see ba ka ng them, mga pulis? please Kay mom na report it to the itibantay. police. Talaga. Yung ano. So, kadaghang anong kuan mang gyud. Mag-grab sa tag map. Okay. Di ba wala man to ganinang kuan anong na naman pod. Sige manig kuan oy. Kapuira baghinlo. Yato ko dire kay para mamaligya. Di ko man yan to dire kay para mahimo janitor. Pero okay lang. Kaya more man itong trabaho kay para makakuha lang kita kwarta. Kaya kablo na mo. Importante na itong kwarta. Kung mangutan na bitaw mo no kung asan ako gasto ng kwarta. Kablo na mo. Asan ako gastoon. Ay, dili na ako itong amam. Di mo kabalo. So, dito the van. The van. Na guys. Dito na dayon. Gandali ka oy. So, okay lang. Customers. Hoy, customers. Hoy, customers dira. Hoy, gabas. Gawas. Turn off the open sign. Ay, kani. Open. Mahimong close. Kani, open. Uy! Hala. Putik. Unsa man to? Hala. Ay,
Baba na ko guys. Sorry guys. Sorry. Kung nakakuha ko ninyo. Sorry guys. Sorry. Please sir. Pick up the phone. Ay, narin nanawag. Huwag kadungog. Bungol day ko. Char. Joke lang guys. Hello, are you guys still open? I just want some booba. My van is parked outside. Anong sa man to? Go outside and hand them a buba. Hala, dili ko. Sige, tagaan ng tamo o green. Uy, guys. Ay, maluhin guys. Asa man? Wala man dire. Where? Wala man. Guys. The freezer, di ko maka. Oh my gosh, guys. Okay lang to, basta. Sir. Mayo kay ka, sir. Diri na lang ka, sir. Tagaanta ka. Gusto mo buba, sir. Taga-adlaw, sir. Basta diri lang gito, sir. Maluwi ka, sir. Please na, sir. Dura ka. Nabato kay si sir. But interested ko niya. Charot. Lahat naman po sa manag. Sige grab a buba ang gibig. Si buba. 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 So, natin buka ito diri. Ito na ito ni diri. Masunod ito diri. Sina diri. Ano kita ka-abo? Ganit ako. Kung ano si Mukuang. Ang mga pink bubangi. Balik ko sa hapon. Sorry. Get the pink buba. Okay. Thank you. Welcome. Balik ko rin ha. Lagot ka. Joke lang. Ano po nanawag? Pick up the phone. Uy, bulak. Ano ko kahalag? Nagi din nanawag. Ako ni mama ba? I see you guys in there. Get ready because I'm coming in. Hala. In daw. Bata ko buya. Diri ako. Di magkakasabot. Wala. May tawo. Di ko mo gawas. Bahala mo diha. Salamat sa wallet mo. Wala, sir. Bye. Always mo lang, sir. Please. One of the clowns that escaped from prison yesterday was just caught by police. There are still 2 on the run. Please stay inside and report anything suspicious. Dere ba o dere? To. Ano naman to? Guys, kailangan kita to ni Kwan guys. Malam diha. Bye. Ito na sa freezer. Bye. Did you want? Sir, naku makikiusap ako sa iyo, sir. Please. Dari ara ka, sir, ha? Dari ara ka. Kaya walang suspicious kay Lloyd. Iko dari ako ra isa. Masay mo, ha? Rainbow ba? Kapag 5 kabuk rainbow ba? Basta dari alang ka, sir. Sige. Uy, paghulat ko daw, no? Di pagid ka hulat. Di pagid ka kahulat. Na. Saan naman po? Si task. May task. Isa ka. Kubak, sir. Kubak? Rainbow ba? Rainbow ko. Rainbow, rainbow.
gosh. Mato pagid ko gawas. Hello. Isa, no jump scare ha, no jump scare. Oh my gosh. Grabe. Ang sunod to. Nasunod na ko. Ang sunod ni. Lock na itong doors. Lock that na ito ni. Kaya kabalo na mo. Kaya mo na doon ni the end. Lock the doors. Oh my gosh. Yung samang toy. Dali. Sa pag yung pagkaya-aya. Pagdali. Ang sa itong balon na ning gawas ganina. Uro mo ito pala. Guys. Sorry. Lock na ito ni. Ayan na. Hindi na. Dayon. Ito. Wala may task. Wala man siya task. Hindi man ako You forgot to lock the back door. Wala. Breaking news, pineapple are still on the Tonight, we are at Sunset Boba, a local tea shop thought to have been visited by the clowns. Hello Both the guys, employees and the napindin clowns ako. are missing as of right now. If you have any tips, please let us know as soon as possible. Hello guys, namatay ko. Sorry. Nagdarang isa daka ninyo man, daka. Like and forward for part 2. Like lang daw guys, like lang mo ha. Bye, so, more dito, the end of dito no. Gay.